Hindi, yung tawag sa manok. Ano tawag sa manok? Oh, backward. Yung kaloy. Rejump ball. Kasalanan ng referee. Yan, sinabi naman nila eh. Rejump. Pare, ikaw at saka si Husayan. Si Husayan. Bantam yan, ha? Naglalaban yung bantam mo. Okay. Mia. Binigay. Oh, yan. Binigay sa court general. Ayun na. Binigay dito sa best player. Lagmay. Oh, 14 to shoot. Nice pass. Bingo. Wala kay Bingo. Putik. Baba. Bangladesh. Putik. Saan ka pa? Romandawe. Binigay. Oh. Binigay sa 14 to shoot. Nice pass. Wow, basket. Nadali na naman ang ating taga-Surigao. Ingat. Pag-uwi. Ingat. Saka ba dyan? Oo. Oh! Foul. Pass ball. Number 10, foul. Okay. Bongale! Not in my house, puto. Mamaya, pagpawisan yan, second board na yun. Hindi pa na pinawisan. Oy, ano? Putek! Uy! Patay kayo dyan, uy! 40 to shoot! Basket, Lagmay, o all two. All two yan ha, all two. Wala. Nice, ito na! Basic yan. Wala nga lang, sayang. Hoy, putek. Yan na, gagalit si Jimmy Boy. Tinali ng taga-Surigao. Wala pa rin ha? 14 to shoot. 10 to shoot. Uy, putek. Uy! Bingo! Wala yung rebound na matagamang tawe. Eto na! Pilipito! Uy! Sindan! Ano ka? Wala ka. Pare! Bantayin pare! Bantay ka. Bantay ka dyan. Tribal, may nakaiwan. Alam mo na lang. Bangkales! Wala pa rin! Na-rebound. Rebound na ano? Taga-Surigao yan. Bumbawi! Grabe! Binomba pa. Bingo! Yan na. Uy, puta. Uy, Mike, kung ko sasaktan yan. Yan na, Toy. Ayaw mo yan, Mia. Sayang. Nice D. Oh, may foul si Lagman. Lagman, first personal foul. Kubi yun. Oh, sabi ko pala ito niya. Basket. Sayang, kauntis pa naman sana. Foul, Pepito. Sorry boss, ha? First personal foul, second team foul. Ay, sana.
Tito. Ay, 3 ha. Magaling yun. Nagtitrain na gano'n lang yan. Bukod sa pwede na yun sa Bagpurti. Uy! Puti ka, foul kayo dyan. Ang bira, foul. Brian, second person ng foul. Sabi susunod daw eh. Ubusin niyo yung foul. Di mo, dinadasalan ni Dato Adlaw. Grabe si Dato Adlaw, dinadasalan ni Dato Adlaw. May dasal. Talaga si Dato Adlaw, salbahe. Oh, can to shoot. Oh, baba! Wasa tayo! Can to shoot. Grabe. Takbo eh. Ang tayo tuloy ng takbo. Muli. Ayun na. Hindi makayoko ang aking taga-Mandawi. Hindi ka pa naman mag-simi na. Bingo. Nice. Yan ang gusto ko. Bingo yan eh. Alis ulit! Guys, pasaya na ang putik eh. Hampang. Diba? Kalain mo. Ayan, tuloy. Tira na! Yun! Putik! Kasali din. Ng taga-Mandawi. Hoy! Hoy! Foul ka! Foul, Vista, foul. Villaflor pala, Villaflor, foul. Bak, iputik ang play. Ganda sana. O, bakit na-shoot sayang? Wala, nakadali. Vista. 2 points. O, 9-4 ha? 9-4 ang score. Puta kala mo. Tira tol. Nice. Ayos ka, 14 to shoot. Tira. Nice! Grabe naman. Lagmay. Ang ganda sa highlights on. Lagmay. Aba, siyempre. Pare, tira likod sa board. Ano ka ba dito? Alam yan. Hoy, puta ka. Ayo, awa! Hindi umubra. Awa! Mapumig pa ang aking pool. Grabe naman, may fake pa. Ang aking si Bingo. O, isa lang ha, naman ha. 9-8 ha. Right, wala. Hapon. Dalawa ka nagagawa. Important to shoot. Puta, grabe. Bingo. O, change favor ha, 10-9. Change favor ha, 10-9. 50 seconds. Puta, babawi, oy! Babawian, oy! Dalawa. Hindi nyo kaya yan. Uy, puta, may fake pa. Fake, ano ka? Nice pass. No. 12-9. Okay. Last shot, ha? Wala nang shot clock.
Basket down. So, Pre, ikot sa board. nasa foul. Isa lang. Rebound. Mababa. 13 seconds lang. May oras pa eh. Binulungan din. Pagkapit bahay kasi. Ito na kontrahan ng mga ano. Parehong bulong ni dapat daw. Ito. Naka. Wala nga. All tayo. All. Kapit bahay kasi tayo. Siyempre, magkakabot na. Opos. Dito, mama pa. Ayan. Okay, Grace. Op. Ayan. Basket. Kamang sila ng dalawa. 14-12. Ano po pa sila lang? Nakuha sa ano? Nakuha sa Rizal. Ilang kayo dong? 10? 11. Ay, Diyos! Plus 4 sila. Sisya mo. 11 sila. Plus 4. 16-40. Hindi makahulog. Yes, 14 tama yun. Bakit kinukulang? Ngayon ano kulang nung nakaraan? Kasi anak ni Doming, nandiyan na kanina. Nag-iba yung mukha. Basket! Tumama. Ayan! 14 to shoot. Oh, nice! Yeah! Matura, lays up, 2 points. Lamang na ulit, ha? Boss, nandito pa lang aking si Brian. Hindi halata. Foul, dude. Wala Kaya na. tamang foul. Dapat kain. Alam. Tulog ka pa. Tulog pa eh. Malamig yata ito. Ganyan. Hindi na kainom eh. Yan. Apa 50. 14 to shoot. Oy! Counted. Hawak lang. 14 to shoot. Foul, Doming. Foul si Brian. Matura. Wala. Ayan. Tumama sa panga. Same. Doon pala sa kanila. Sa kanya pala tumama. Ano si Dudong? Pare dapat half court. Huwag sa tres. Puro lang dito kayo. Bati, tira si
Dome. Ano? Kasi balik na kayo. Basket. Randy, all tayo, all 18. Basket! Second personal foul, Batang Cruz. 19. Basket, 21-18. Kasi may Dragon March na eh. Uy, galing ka! Yan, pare, mag-isaya ka talaga. Pare, importante yan, pag-crucial. Ay, nakatulong pa siguro to. Foul number 28. Bingo. 40 to shoot. Oh! 10 to shoot. At, kuha! 14 to shoot. Basket. 21-20. Basket. Time out! Ay, time out ba? Ay, puta silang naman, nag-time out. Okay, siyempre. Nagka-time out. Time naman sila nag-time out. Bakit ganyan kayo? Salbahay kayo. Lumamang silang isa eh. Lumamang kayo. Lumamang kayo eh. Time out sila. Sayang yung time out. Oo. Okay, let's go back to the ball game. Pinatanggal yung gigil nila eh. Ah, siyempre. Wala niya, Jude. Super GR. Nag-time out kasi. Hoy, may nagtulong. Magbuka. Pare, Tris, pare, huwag ka nang doon. Sayang yung Tris mo. Wala. Sila, pre. 40 to shoot. Para din siya na, Mr. Bam. Parang si Longbam. Basket. Mr. Longbam. Mr. Longbang. Okay, tatlo lamang ha. Tatatlo ha. Babu, oh, may foul. Foul ka, Dudong. Sinundot mo eh. Kita ko yun. Oh, free throw yan. Free throw. Dahan-dahan, Dome. Ala, kay Dome. Tara, mag-inom na lang tayo dito. Hindi ka nagdala ng isda mong hinahuli. Naumot na lang. 40 to shoot. Nice! Kari ka, Noy. Oh, Noy. foul kayo dyan. Oh, 19. number 19. Third personal foul. Mahilig to sa Esteban. Tandaan, Noy. Yun. Ito mo, dadalawa. 24-22. Pare, posible talaga hindi makapasok yan, no? Mr. Longbang! Yeah! Okay! Dahil, Gomez! 3 points! Wala naman ulit sila, ha? Pare, posible talaga yan, hindi naman yan. Abuta, tumiyak. Wow! Ayaw. Turan, maturan! Ngayon lang yan. Bingo! Bingo! Sayang ka din yan.
Hindi na si Bingo eh. Counted. Basket. Okay, 26-25. Pare, seryoso yung trick para pagkina pare para position ba? Noy, 2 points. O, balik ulit. Lamang ulit sila. Akala na. Kung isa nito, ganyan ang taas na scoring eh. Assist pala. 28-27. Yan. Ganda ng laro nito mga tanong isang linggo eh. Oh, yes! Pare, tres lang. Oh. Pare, kasi kamay mo. Kasi kamay pare, kasi. 14 to shoot. Paskilan. Sige lang. Huwag kang magalit, Peter. Nagagalit eh. Maturan, 3 points. Go, patutuwa kita doon. 3 points. Tingin na. Di ba kayo? Hoy, Peter. Ah! 14 to shoot. Ayan, tuturuan ka niyan. Okay, kapit lang. Hindi mo na Ayan, si Jude. kukuha. Isa pa. Nice. Oh, muntik na. Counted. Oh, foul. Bingo. Andiyan si Maturan. Maturan. Warning for penalty. Aning. Meron din. May 3-point shootout challenge to ah. Basket. All. 30. Yun! Minsan lang tumira aking kakailangan. Sayang. Nice pass! Hoy. Art, 2 points. 6 people. Oh, mahaba pa yan! Hoy, baba pa. Sige, Oh, pwede pa lang yan. last shot, Noy. Yan, Uy, wala na si yan. Piapaw. Nice. Basket, sayang. Uli, sige. Ay, ka. Wala na. Nakatong sumiyot tayo. O, lamang lang ng dalawa, ha? Lamang lang ng dalawa. Lamang lang ng dalawa. Ang pangalan mo, Mr. Lumbang para. Pasok, Tigol! O, diyan, tinitingnan mo na kung papasok sa kabila. Yan. Bukalis ulit. Yan. Bantang ulit, bantang fight. Ha? Bantang fight ulit ito. Pasok nga, dapat lang. Yun na, meron na. Ah, meron na. Ay daw. Basket! All! Hoy, nakulang sa ay. Bongkales! Nakulang sa ay, kay. Uy, nawala. Ay, nasobrahan yung bola ba sa hangin? Oo nga. Ay, nakaraman ng pasa ba? Lagmay. O, puta. Patay! Baba. Oy, dahan, oy. Pepito, Manaloto. What's up? Ay, dalawa. Yun, basket. Okay, lamang ulit ha. 34, 32. Pa-overtime, 3 bises. Oo, pwede. Magsiuwi na kayo, mga buwisit kayo. Walang uwihan ka, putay. Uy, patay!
Ito na kayo. Ayan na, oy! Ayan na. Uy, kapatid. Kapatid. Peter, saka si Sayan. Ayan. Oh, Bobby! Oy! Uy! Peter, mga move. Uy! Kakamang may move na galaw ba? Sayang, ang ganda tayo ng pangsa. Ayan na! Alam mo yan ba? Oh, play, Sige play. na! Doon. Pinas break eh. Go! Ah, hindi mo pasahin kapatid mo. Kilala ko yan. Wala. Bantay niya to eh. Ayan. Oh, magkapatid mo. Pareho Uy! dito. Bongkales! Malas ang aking Bongkales ah. Naubos ka kapon kasi. Dapat kapon kasi ang galing ni Bongkales eh. Naubos ko nun. Go, tuloy pare. Go, inbound. Bongkales! Wala pa rin. Naubos ka kapon. Napalaban ng pustahan eh. Nice! Oh, sayang! Nasobrahan na kasi Totoy sa Totoy. Uy! Puta! Uy! Uy! Oh, double foul. Oh, kanino? Rep, dyan pa rin? Okay, sige. Sige, pipisan nyo. Sige, kahit dalawa na Peter, pipisan nyo. Sige. 14 oy! Muntik na. Hop! Okay, 10 to shoot. Nadali din. Ang tira pare. Kaya, Akala ko yung juga. Kaya nga. matae. Nagpapatira na. Manaloto. Hindi, ganun lang yung sila magbiruan. Maggaan ng katawan. Baksuan na lang. Dapat, dahil, Baksuan. Dapat planuhan namin yun eh. wala. 14 to shoot. Nagmay. Traveling. Long bomb. Nice. Nakuha ni Noy. Oh. Wala, hindi pa mo si Peter pare. Ay! Foul, Brian. Oh. Third team foul. Fourth personal foul. Brian, fourth personal foul. Oh, fourth personal foul na, Peter. Ay, uy ka. Oh, wow! Oh. 14 to shoot. Sayang. Uli. Basket. Time out! Bembang. Oh, check. Time out pang Bembang. Kahit tayo mo siya, bakit out kayo? Okay, balik tayo sa laro. Balik ka. Yan ang tama. Balik na tayo sa laro. 37-34. Apat na po yan. Bingo. Basket. Bingo. Pwede ko rin may bola. Oh, setting ka. Kunin mo bola, Peter. Tatabihan ko rin doon. Oh, Hoy, wala ka! hindi mamaya. Wala pa, hindi pa. Lanan si Peter. Patay. Oh, basket. Hindi pa, walang ano. Para kasi nakalipay, kaya tama. Kaya nga.
Nice pass. No, ay wala. Oh, ganda naman ng bingo. Put back, oh. Isa lang, ha? Nawala si Sayan. Or did you shoot? Nakaupo. Kainin mo! Nice. Oh, lamang. 40. Pantang daw, gano'n. Pare. Ikaw naman! Ano yun? Sabihin mo? Ika. Bingo. Bingo. Oh, nakalagay ganun po. Buhaya kay Fernandi Ramirez 2.0 yan. Bagong taon doon yun ah. Parang masira yung board. Matura. Ayan na. Apat lang po nila yung diretso. Basket. Ano? Wala. Wala, inbound. Bingo. Sub, ref, sub. Sub daw, sub. Diba? Bryce, yung sa'yo na naman. Basket. O ha, tatlo ha. 44-41. Ilo. Basket. 44-43. Bingo. Bingo. Foul. Number 12. Warning for penalty. Kasi pag tumitira ka, iniisip mo tuhod mo na. Balda na. Basket. 46-43. Uy, ano pa sila? Uy. 14 to shoot. 10 to shoot. Basta, single. Bingo! Ay, wala ay bingo tayo. Foul si bingo. Bingo, ulo, ginahapon mo na. Second personal foul bingo. Huwag sa ulos, katawan lang. Ayan na. Wala pa yan. May 15 seconds pa matitira. Tinira agad. Oo, mabablock na naman. Bang! Matura, 3 points. Galing yung batang yan. Oh, last touch. Oh, 3 seconds. 3 seconds. 3 seconds. Mahaba pa. Patalin eh. May galit ka sa amin, no? Okay. Tira, Noy. Sa milyon. 49-43. Pasok. Fourth quarter na. Pasok na. Pasok na. Naghihintay na yung bantay. Lamang silang anim. Pasok. DPI na yung basura mo. Okay. Ito. O, sige na. Sige na. Pasok.
40 to shoot. Traveling. Nagtakot sa'yo, pare. Uy, putang inspiration. Tapos. Baba! Pare, galit tayo si Peter, pare. Nice, maturan. Seryoso na Peter. Ginalit mo eh. No. Basta. Basket. Long two. Foul ka dato. Pare. Nice! Oy, wala nga lang. Sayang. Lamang pa rin sila, ha? Uli, boy. O yan, labunin mo. Ang ina, labunin mo. Basket. 51, ha? 51-45. Sayang. Wala. Imbo! Doon na, Imbo! 24! 24! Napapalit ka tayo. Yan. Mira. 14 to shoot. Husayan! Wala. Daloy. Oh, muntik na. Basket. Time out! Bemba. Lamang sila ng 4. Sige na. Lamang ng 4. Pasok. Depensa. Bingo! Black! O, ha? Hindi kayo. 51-47, ha? Nice. Nice, boys! Wow, ganda! 53-47, ang ulit, ha? Harapin mo. 40 to shoot. Wala pa. Time out! Walo. Siyempre. 55-47. Sige na yan, ha?
balik na. 55-47, walo. Walo na lamang nila. 4 minutes, 30 seconds. Sinumplahan mo ay. Yan, kumalaw ka, please, para matawag yung phone. Walang phone pag hindi. Bingo! Bingo! Yeah. Nice pass, bingo. Basic. Oh, 10 10. Foul. 6-9. GB. Free throw. Nakatalikod? Nakatalikod ba? Basket. Ayun na. Harap daw, harap. Puport na. Press. Ayun na. Sige, ayaw kayo magkakabol. Bingo! Wala. Takbo. Wala. Nice. Floater sana. Okay. Ayan, 14 to shoot. Basket. Dito na. Sige ito, walang ano eh. Walang... Last 2 minutes, 40 to shoot. 10 to shoot. Basket. Shot. Holding to shoot. Nice day. Ay, tumira agad. Hindi ginamit ang oras. Basket, 52-59. Ito. Kaya hindi ko makita. Yun lang. Titira na naman. Huwag tumira. Basket. 61-52. Gawin, gana. Yan. Huwag na daw to. 14 to shoot. 10 to shoot. Wala. Pero kayo magbabayad ng puto namin. Oo, kasi kayo nanalo. Wala.
Oh, Jimmy. Ano sa malakas na team? Grabe! Pinakamalakas. Oo! Ay na binabatrip niya si Peter eh. Kumukuha ng panalo sa pinakamalakas na team? Ibig sabihin, sino ang pinakamalakas? Ano? Malakas na kasama. Okay lang sila po. Nakabidyo yan. Lalagay ko dun sa highlight. Para alam sino panalo. Sige. Wala kaming talo. Silis.